प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव में स्वागत। तो आज आम संवाद संपर्क में दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि आमर +3 6th सेमिस्टर चतुर्दश पत्र द्वितीय एकक रही। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम कर यही चैनल को आसुंच तो गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दिंतु जहाँ फल मो वीडियो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँच पारिबो। तो चलंतु आरंभ करिबा। सेमिस्टर एग्जाम रे आमर जेमती प्रश्न आसे संवादर संज्ञा और परिभाषा निर्णय कर, तो से संपर्क रे आमे आज जानिबा। संस्कृत भाषा रे संवाद सम उपसर्ग बद धातुरु अप्रत्यय जोगे निष्पन्न होइछि, जहार अर्थ हेउछि सम्यक भावरे किछि नुआ कथा कहिबा बा प्रकाश करिबा ओ ताहाकु अन्य जणे ग्रहण करिबा। सुतरां दाता ओ ग्रहिता मध्यरे भाव जोगाजोगर सम्यक कथन हेउछि संवाद। तो संवाद किपरि निष्पन्न होइछि ना सम उपसर्ग सहित बद धातुरु अप्रत्यय जोग होई संवाद शब्दटी निष्पन्न होइछि बा सृष्टि होइछि, जहार अर्थ हेउछि कोन ना सम्यक भावरे किछि नुआ कथा कहिबा बा प्रकाश करिबा ओ ताहाकु अन्य जणे ग्रहण करिबा। तो संक्षेप रे देखिबाकू गले दाता ओ ग्रहिता मध्यरे भाव जोगाजोगर सम्यक कथन हेउछि संवाद। स्थान काल पात्र को नहीं घटना मान घटी चले से ताहाको लिखित आकार रे रखी जनसाधारण दृष्टिगोचर करिबा ही संवाद। संवाद सर्वदा नूतनता प्रदान करिथाए। प्रथम करी जना पड़ुथिबा लोकलोचन को आसुथिबा कथा ही संवाद। तो संवादर परिभाषा हेउछि जेउ विषय लुचि करिथाए एवं ताहाको नुआ प्रसंग भावरे जेतेबेले प्रकाश और प्रचार करा जाए ताहाको संवाद कुहा जाए। तो संवाद सबुबले स्थान काल पात्र को नेकी घटना मान घटी चली थाए ता प्रकाश पाई थाए लिखित आकार रे एवं जनसाधारण दृष्टिगोचर करिबा हेउछि संवाद। तो संवाद सबुबले नूतनता प्रदान करि थाए एवं प्रथम करी जना पड़ुथिबा लोकलोचन को आसुथिबा कथा हेउछि संवाद। तो संवादर परिभाषा देखिबाकू गले कौन ना जेउ विषय लुचि करि थाए एवं ताहाकू नुआ प्रसंग भावरे जेतेबेले प्रकाश और प्रचार करा जाए ताहाकू संवाद कुहा जाए। सेहीपरि नुआ घटना को सतथ्य जणाइबार विधान हेउछि न्यूज। इंग्राजी न्यूज जर्नाल टाइडिंग्स एवं जावनिक शब्द खबर अनुरूप शब्द भावर संस्कृत अनुसारे ओडिया भाषार प्रतिशब्द रूप में संवाद। तो संवादर इंग्राजी प्रतिशब्द हेउछि कोन ना न्यूज जर्नाल टाइडिंग्स एवं संवादर जावनिक शब्द हेउछि खबर। तो जहाको आमे ओडिया भाषा रे संवाद बोली कहि थाउ, जहाँकि दाता और ग्रहिता मध्यरे भाव जोगाजोगर सम्यक कथन हेउछि संवाद एवं जेउ विषय लुचि रही थाए एवं नुआ प्रसंग भावरे जेतेबेले प्रकाश और प्रचार करा जाए ताहाको संवाद कुहा जाए। तो बुझिएला संवाद कौन, संवाद शब्द किपरि निष्पन्न होइछि। तो तेबे साहित्य और संवाद परस्पर परिपूरक, गोटिकर बिना अन्यटीर स्थिति असंभव। तेबे गोटिए कल्पनार इंद्रजाल हेले अन्यटी सत्य घटना उद्घाटन करिबारे आगेई जाए। अन्य पक्षरे मिश्रित रंग राग हेउछि जीवन। गतिशील जीवन रे प्रतिक्षण रे किछि ना किछि घटना घटे। एसबु घटना को जानिबा बेलकु पुणी किछि नुआ नुआ घटना मध्य घटी जाउथाए। तो साहित्य और संवाद हेउछि परस्पर परिपूरक, गोटिकर बिना अन्यटीर स्थिति असंभव। तो गोटिए कल्पनार इंद्रजाल हेले अन्यटी सत्य घटना उद्घाटन करिबारे आगेई जाए। तो अन्य पक्षरे देखिबाकू गले कौन ना मिश्रित रंग राग हेउछि जीवन।
ଗତିଶୀଳ ଜୀବନର ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ତ ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ଜାଣିବା ବେଳକୁ ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟି ଯାଉଥାଏ। ମାତ୍ର ଘଟଣା ସହିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଜଡ଼ିତ ଅଥବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଓ କୌତୂହଳ ରହିଥାଏ। ପୁଣି କେତେ କେତେ ଘଟଣା ବେଳେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ ଓ ଏଥିପାଇଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ତ ସମ୍ବାଦ ଘଟଣା ସହିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ ଅଥବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଓ କୌତୂହଳ ରହିଥାଏ। ତ ପୁଣି କେତେ କେତେ ଘଟଣା ବେଳେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ ଓ ଏଥିପାଇଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ତେବେ ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ସର୍ବଦା ନୂତନତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଖବର ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ନୂତନ ଖବର ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ କରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ନୂତନ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ ଖବର ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବାଦ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ବା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଚାରି ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଖବର ହିଁ ସମ୍ବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବାଦର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜ୍, ଯାହାକି NEWS, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ସାଉଥ୍। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରି ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଖବର ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ଯାହା ଘଟଣାକୁ ସୂଚାଏ ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ନୂତନ ରୂପରେ ସୂଚନାତ୍ମକ ସଂକଳନ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ସମ୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ନୂତନ ଉପରେ ସୂଚନାତ୍ମକ ସଂକଳନ କରାଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଘଟଣା, ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ମତାମତ ସମ୍ବାଦ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରତିଟି ଖବର ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। କ'ଣ, କାହିଁକି, କିଏ, କେଉଁଠି, କେତେବେଳେ, କିପରି ଓ କେବେ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଶ୍ନର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦର୍ଶାଉଥିବା ପ୍ରତିଟି ଖବର ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ତ ପ୍ରଭାବ ଓ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରତିଟି ଖବରକୁ ସମ୍ବାଦ କୁହାଯାଏ ଏବଂ କ'ଣ, କାହିଁକି, କିଏ, କେଉଁଠି, କେତେବେଳେ, କିପରି ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଯାହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସମ୍ବାଦ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖବରର ମିଶ୍ରିତ ସୂଚନା। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଖବରର ମିଶ୍ରିତ ସୂଚନା। ତେବେ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନହେଲେ ସମ୍ବାଦର ଏପରି ସଂଜ୍ଞା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମ୍ବାଦ ଯେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଦୁଇଟି ପୁଷ୍ପ ପରି ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ତ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନହେଲେ କେବେ ବି ଏପରି ତାର ସଂଜ୍ଞା ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମ୍ବାଦ ହେଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ବା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଦୁଇଟି ପୁଷ୍ପ ପରି। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ତ ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ବାଦର ସଂଜ୍ଞା ଓ ପରିଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ DSC ପେପରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।